Salom din sa Yujima may limlaan. Hino-hino pitam te. Terima kasih habin Tuhan na lang tuwo hitam man malam din Jima ni tamo ala age lang sayo abin ha umok hanga lang maring manitam. Ang payantam matoh pangtam una lo tamka pangtam malam musutuhan bay na lim pujian penyembahan din firman Tuhan yang sang tamkelang ijimani hana Tuhan na lang hipun tinga nati ihayang te dintam jimani aku kahi pasta itu salang sang ari doa pembukaan mitam jimani.
Sau jihima sau domigu men hitam panak paharin lim te alam Tuhan. Telo sang matopang telo live streaming jihima ni. Telo sang alahawa sebayang pelupat bulan 2 domigu lang kedua bulan 2 ni. Sau telo nukam lim sebayang. Aku ilang mayak telo te alam sebayang hindah olong tula. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga. Dalam marana anak jika Tuhan Yesus Kristus kalau panak pahari nukam unan kaji imani. Kalau Mekah panggaloni dalam musuh ka Tuhan. Hati ibadah raya online live streaming alang manpujut telok bahasa kayaan miri Sarawak. Kalau barasu kenap Tuhan abinte di hawah lang sayu hinte media masalaan kami dang pakai dalam cakaan ni. Lahan pa kami ang papang alam gereja, alang kawilang umangalay bi Tuhan ikalang pakai to kani ngaban kami mahak mo ka. Kusipayang di magkapang kaloni dalam musuh ka Tuhan Yesus. Dalo lang mayak tim pujian penyembahan Tuhan sedia alim dalo noray pa panyingkalang sang gerida daho. Kalau barasu kunap manika Tuhan jihmani. Kalau sebayang daho man dalo harang harin kami anggota gereja kami lang malahuma, Tuhan lang memberkati dahalo Tuhan Yesus Kristus. Nuray pa Tuhan kalau sebayang man ilapsin na lang ang kalau sedia dalam pangkalo jimani Tuhan na lang sayo man haor lao nga lang sedia Tuhan Yesus. Kalau sebayang ikalang pangkalo ni tingan dua maangka Tuhan. Tsaka kalau dang medyo mahak aran ka. Kalau barasu kenap anina sebayang kalau kahi kalau jima ni abin kalau sebayang dalam marang Tuhan kalau Yesus Kristus Tuhan nagpurip kalau. Amen. Lalo ta masuk alam penyemahan tam jima ni. Hati halam na man surga. Hanang man Tuhan to alang kalaloningan. Naguni an harin telo di kan cigunya ngalang mayak telo alang laguan. Kita na nanyabahanan ni sa ating nanay tamang iman ni halak ni hanay yung na italang kanaptan inopay tante. Alam na'y man surga na'y ngawan angin
haleluya Tuhan te ngawanani ino tu apa tamte alam nai masurga nai ngabnu ngawanani amin biarlah Tuhan alam kami cimani nai mari kita lamari oh haleluya Tuhan Tuhan alam ngabnu dalam urip kami alam memberkati kami cimani Tuhan alam maupuan alam maring men kami Tuhan oh haleluya Tuhan alam urimu nanyungai alam menlapan nanyungai alam meladung damai nanyungai nyungai waan nanyungai te alam urimu nanyungai te alam urimu nanyungai te alam urimu haleluya Tuhan dunia nalibang kami cimani kami akai jahat hampa asih kalam nanyungai dalam keluarga kami dalam pribadi kami Tuhan jangan te dena Tuhan jate landu sukacita alam Tuhan hati naingan nu kami ya kami ala kekuatan alam maring lan kami nalunga tuk alam nait alam urip kami Tuhan ika nalam kami Tuhan ika nalam mau kenangan kami ika nalam mau halau men kami Tuhan berkati napang kami cimani manharing at ang kauna Tuhan baik na ikahan kami baik na ikahan kami ngamaran haleluya Tuhan terpuji lanaran ka dalam marana ka Yesus Tuhan kami sembayang din para sa benarnya amin Amen, amen. Itam ni bibuso, ilang pitam tayo cimani. Itam malu, dahin ngaluan. Itam mahak, mejulan na rin Tuhan cimani. Lim hakuy, dahin lim katalaw kuy manika tuwa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itam ni bibuso man Tuhan. Itam malu, bin Tuhan umaok. Uri palang sayo, mitam. Haleluya. Lim hakuy uman Tuhan lim katalaw kuy uman Tuhan lim hakuy lim lukuy uman Tuhan
terjadi di sini dan kesembuhan terjadi hino-hino pitam te yang lemah batung hitam sang sembuh dinte kelepasan dinte kedamaian dalam urip tam hino pitam te alam kawa alam dosa ibay nitam melu amin Tuhan yang te dintam kemenangan terjadi di sini. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dalam jamulanku menyembah, ku menyembah hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
dan beri kasih karunia. Dia hadap wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kami istiharkan firman Tuhan. Bilangan 6 jodoh 24 tentang 20. Sesuai dengan nyanyi ini Tuhan. Ikalah memberkati, ikalah melindungi, ikalah menyinari wajah kata ujung kami lim. Hinok tua kami Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan terjadi di ujung lim kami Tuhan. Keluarga-keluarga anak sau kami. Bahkan lim kami Tuhan. Kami istiharkan firman kalau penuh kuasa. Yang dalam bilangan 6 jodoh 24 tentang 26 itu terjadi di ujung urip kami. Haleluya Tuhan. Kita menang penyembahan ini jangulaan. Tapi istiharkan Tuhan adalah memberkati, adalah menyinari wajah anak ujung kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati, Amin. dan lindungi, sinari kau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Amin. Dia hadap wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Katakan amin. 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 Haleluya, beri kemuliaan harinya bagi Tuhan. Kami aminkan firman kami terjadi di ujung kami lim Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin, amin. Adang inana penyembahan, pujian penyembahan tam jimani. Karena tam sangkli dahun Tuhan kahi dikan lenan lang sanglay hari dahun Tuhan tam manjimani. Shalom. Haleluya. Kelalan teha huma tehinok pa. Saya kalau menuju syur kalau bara kalau sedia ngelap kelanghi dengan Tuhan. Saya papsok, saya jihma Domingo alang sayu ani. Bara selamat dao ayak Duman maring kina awin hitam baru meraya Duman maring kina. Dahil ho selamat
Daw Valentine manitam lim. Daw ni hati hari kekasih dunia. Hino-hino pa hitam te kerai ni. Ha telengusan hudik. Ha apo. Ha merudi ka. Ha miri tini. Ha Bintulu. Sibu Kucing. Ha Kuala Lumpur. Nurai pelaho si hadau te kelo alang harin tam ha Kalimantan Indonesia. Jadi hitam nai na online tam live streaming te alam gereja tam dahun kayan BM wujud lo dahun kayan miri dahin laho kalau alang ala pelayanan jihmani ala kelo te alam halam Tuhan Yesus dahun Tuhan alang sang tam kelenghi sang tampelajan jihmani ihana marung halam kat an Allah ok alang kelalau dekaya alang kelalau dekaya ihati awitam hipun buhup tam jelang tam itam buka inang buhup Tuhan alang te alam usutam hati te alam Ji Korintus 10 telok Johji atang Joh 10 telok dahil ho na abin do ni hati daw Valentine Day kurang orang putih dia atau pa hari kekasih dohon dahalo dahin daw itam pahlam nuna dohon tam kayan korek jadi te pelaan na itam pejoh te alam dohon Tuhan te alam Efesius 5:22 atang telok putelok dahin Efesius 6 Johji atang pitan jadi una lo itam nyinang alam Ji Korintus 10 telok Johji atang 10 telok ani ihati marung halam kat an Allah ok alang kelalau dakaya okay abin halam ni anih na tuk alang awantam kelunan itu tak tapah dalam urip tam itam haman pahalam pedang tam kelunan nurai pelaho tutak tam haman laho nyalam Tuhan tam dalam urip tam nyalam kelunan lang beh tam dah harin tam dah bakeh tam jadi awi telo nyinang ini telo kongsi nyinang saya tuk naan halam lang tam praktik dalam urip ani filia ani dohon dah Greek awin dah Greek ni cukup dahun dah filia hana affectionate love filia is occurs without romantic attraction and occurs between friends or family members hati filia ni halam te hang bake dahin family dahin alam amintam dahin lu berdua pragma ni hati enduring love dah itam tubuh halam tam te dengan pragmanan stroje ni hati family love atau apa brotherly love stroje ni eros ihana romantic love alang tam rai do ni ludus playful love awi dah kata ni apa awi dah nyam kara usipan dah te jamlan marung halam ya ludus ni mania obsessive love alang kalau dah kaya halam ati pilautia self love halam tam sendiri te batung tam dahin alang dah kaya lan hati agape
hati God love, God's divine love atau selfless love, unconditional love. Nunan ha. Jadi agape limtuk ngaan halaman ni itam sang basa natin alam Korintus. Ji Korintus 10 Joh ji tang 10. Aku basa nama telo. Marung halam kat an Allah ok alang kelalaw dakaya. Iha ako'y tangaran dahin kuri-kuri na ang dahon klunan, dahin dahon malaikat pa, biha ako'y amte halam. Ako'y jadi awi tabaw alang menging, dahin awi ji agong alang nyawan dahon na. Iha ako'y haman bara dahon Tuhan, dahin jam lim, katnun alang lingan, dahin jam nesan katnun nun, iha ako'y te kinahalang laong lan atang ako'y dang masan ngalang. Bi ako'y amte halam, jipa amte bang ko'y. Iha ako'y maok lim katanok, ja makandaha alang hume. Iha ako'y maok batong ko'y andaha pahon. Biha ako'y amte melo halam, jipa amte bang na manako'y. Te pahalamati, aru kenap, dahin paknap, halamati nusihamian, halamati nusiha mahak batung nak dap, nusiha bau kenap, nusiha am sayu barik, nusiha ilaw katman batung nak dap, nusi te melai hungok, nusi te melok salah kelunan, nusiha melu alam barik, alang am tenang. Bi melu dahin alang tenang. Halamati tangayat puboh lim kat nun, dahin nginah lim kat nun. Nak yang lim kat nun, dahin nak nangayat alam lim kat nun. Halamati nusiha tay amte, iha te katuk marung dahon Tuhan. Bi katuk ati sang tay amte. Nuray pahaman te lim na andaho, ati sang tay ngeta, dahin lim kenap, alang jam lalan ati tay amte. Awin kenap tam, alang jam lan ati amhali. Dahin katuk marong dahon Tuhan amhali. Bitegu alang hali hati atang, kat alang amhali hati tay amte. Tegu ako'y nyam, ako'y dua na awi nyam. Ako'y jam, awi nyam. Kray ni tegu ako'y dakaya barik daha nyam ati aklak. Awin kray ni itam ni nang alam kelingay sang mavoh tua. Bi tegu ati baya hinang sang telunga dahin hinang. Kray ni jam ko'y amhali. Bi tegu ati ako'y sang jam hali. Nunana, dahon Tuhan alang telopya, basa te alam Korintus, Ji Korintus, tulan 10 Joh ji tang 10 ani di. Jadi itam nyinang dahon Tuhan ani, dahon Tuhan ani mahngaklan, marung halam, nyuhoy tam tubo halam, nyuhoy tam pahalam, padang ji, dahin nyalam Tuhan kelo. Nyalam Tuhan tam. Awin Tuhan alang una nyalam itam kelunan tu suntana ni. Awi itam nyinang ti alam Yohanes 3:26 Tuhan kuma surat Tuhan kuma awin Allah kalalau nyalam kelunan tu suntana. Iha na iha maop anak jina ati ja hihialang nginah teha nusi daha tasa. Bidaha sang ala urip alang sayupaan. Nunan dahon Tuhan. Tuhan alang una nyalamitam. Abin Tuhan alang naitam mununa teguhan na usintana ni.
iha na tam klunan alang bayak loh iha na lim kat alang te usin tanah ni una dihin doket 6 iha na itam klunan nunan. Jadi Dominggu iha na hanyi nang hadina dihin telok jam telok menglan doa ni Tuhan te nyinang mansurga na nyinang telok nyinang itam lim te alam urip tam. Awi dahun Tuhan menjoh je ni atang joh telok anan awin ati iha bara nunok tok itam na halam tam te alam sidang te alam urip tam awin itam kelunan ay jam tok na alam sidang alam masyarakat ka nunan itam matay na hawang bi alam sidang tua telok pelaman na una. Awi alam sidang te daha alang dakaya alang haman lan jam alam gereja ni daha alang urin daha jam bau sekolah daha alang haman tuge na grid hun Tuhan dahin dang na kat alang selap mujizat bi awi ham te halamati te alam kenap na alang na ihapa awi ji tabau di tua dahin ji awi ji agung alang nyawan dahon na awin nusite halamati awin halamati na lang da kaya alang dang nyawun lim kat alang ji ak nyawun sala jadi nunadon Tuhan atak mangalan dahon na manitam kelunan jaitam tuboh halam jaitam na halam pahalam pedang tam pedang deng nyalam Tuhan tam dahil laho noray pa awi itam daha alang alang kaya ate daha maok ketanun daha makan kelunan daha maok davan man kelunan bi awi hamte halam palaho nusite bang na nusite gunah na nunanoy yang tam jam kray ni site gunah na awin halamati awi talo nyinang te pahalamati aruk nap den paknap halamati nusiha mian halamati nusiha mahak batung na dap dahin awi iha maok lim katanun nate dahin kenap lang halam kenap lang sayo adang iha berkenan hau ng Tuhan biya iha na amte halam alam kenap na nusite gunah limati nunadon Tuhan ha awitam inang laho kelunan na lang hipun halam talang kenap daha hipun barik alang tenang dahil laho daha awi melu deh tay jam kelunan daha tabi kelunan salit kelunan ngiliam baraki am daha lang mihete man kelunan nute jadi nutih barik alang tenang dahin halamati tangayat tuboh lim kat nun dahin nginah lim kat nun nakyang lim kat nun dahin nangayat alam lim kat nun jadi nunan itam tangayat usitam nai awi te kelunan alang jam lan kurang daha kebiasa daha menghakimi kelunan jadi limtuk ati na daha am sang nyalam kelunan
atang itam tayuli. Te hanga ni itam namay, eden itam murip, namay urip tam, na urip alang sayo, na urip alang maang, na urip alang tenang. Hati, te proses na, itam na urip alang maang, urip tenang ati, hati, itam unay da kaya, urip tam dahin halam, nutih na lang dang metuk hang ati di, te hang ati, tay metuk na jaha dapit hang ati, kawang ati, ha? Nunan, Tuhan Tuhan. Jadi nunan tam abin halam ni adang nurailan ngawan tam kulan tapa. Awi tam ninang laan te alam jawab lutlo. Piyai ha hali jamak wi. Kray ni te na kina dahin takyang dahin halam. Bi alam kelo tukan ati alang dakaya alang kalalaw dakaya iha na halam. Nan. Ja sayo tam hitok te ani alam kina, alam katalok tu kati hati kina, takyang, dahin halam. Halam ati na halang kelalaw da kaya, te mandalok telok ani. Abin, itam kuma itam nginah te Tuhan. Nginah te Tuhan, itam makah tamurip man Tuhan. Itam nakyang Tuhan, Tuhan talam urip tam. Awi ham te kinah te alam urip tam. Alang antam manaw, alang tam na te alam urip tam. Nusite bang na. Nusite gunah na. Nunan. Jadi, hitok tam, halaman ni, alang kelalaw da kaya. Awi tam ninang, keluna na lang, manaw hadui daha, alam hadui daha, awi alam perita, tam ninang katah tini, awi daha, ji Prime Minister New Zealand ni ji doh nyam doh alang the youngest leader tu sin tanah ni jadi Prime Minister dah New Zealand. Jadi doh ni kelalau sayu kalau halam nak te dah rakyat na ding kelunan lang jami dengan hati pesuk kelunan kelamang bikrai ni nusina dang tegu jaka sayu dan ni kelamang din dah atina bara halam nak te dah dahin na New Zealand berturut-turut jadi greatest country te daw sintana ni lan piha dali halang silipay ngawan Pacific Ocean iti hidabe Australia iti tutak am tamni nang alam map biawin kenan pemimpin dah Prime Minister dah kalau haman gri dah na urip dah na sayu maju dalam urip dah dahin laho iha jidale alang COVID-19 free usite COVID, usite new case maring New Zealand. Na nawi tolo nang map New Zealand nunan silipay Pacific Ocean hiti da Australia hinan. Jadi geographically iha kedah sayu laho korek kami nati halam Tuhan te dah kate dah silipay sayu. Jadi dah dang na SOP marung nunotok menghalang COVID ini. Jadi dah apa? Sayu dah apa? Menang mengatasi perah alang jiak
ay COVID ani. Nunan marong tok halam, jadi telo alam gereja, alam sidang tam, ay pelayan pas dahin jemaat sidang. Saya utam papasi ji pahalam ji te hang tam, mang tam sang petutan sang paan sayu kenap te dah alang gri tam te dah alang maya kitam bi bai ni tam lang sapot dah laho. Jadi nunan marung halam alang dakaya la na lang ang Tuhan na manitam. Jadi pejoh menino halam ati mato. Hati halam. Love begins at home. And it is not how much we do, but how much love we put in that action. Okay? Halamate matoh manuma. Jadi telo nyinang dalam Efesus. Ani jikuntus anan pede an Rasululus ngalung surat mandaha. Dahin ani palaan ji surat anak kato mandaha sidang Efesus. Yati te alam Efesus 5 Joh 22 atang 33. Iklo alana telo basana. Tuk alam amin. Uklo do sayunay kam nyo pidate lake kam awite Tuhan. Awin lake atih jadi kahong doh. Awi jam tuk Kristus pah jadi kahong sidang. Sidang alang jadi batung na. Iha pa halang pakurip na. Awi sidang atih nyepidate Kristus. Nunan pas ayu limdoh lahu nyepidate hawan daha alam kat lim. Okay? Terang lan dahon Tuhan tini. Bara manitam mankelok doh. Nyuhu nyalam laki kelok. Nuno kalau nyalam laki kalau te kalau paan tubuh awi kuman ya neulinya dui sedia apa kanan lahu ute nutina gaya hitam bara halam kalau menlaki kalau te nurai pelaan kalau laki nyalam na hawan kam awi jam tuk Kristus nyalam sidang dahin mai batung na maniha. Iha ngamang na mayaw na teata. Dahin te dahon na iha nalasan na jayha ala sidang alang maran alang amte nun berak na dahin amte klupit jam na jayha maang dahin amte jinun jiak na. Nunan pa tekap dah laki laho nyalam doh dah. Pihawi nyalam batung dah dap. Keluna nalang nyalam doh na iha na nyalam batung nak dap. Lan ikam doh adang Tuhan na ikam man kami laki hati menji tulang rusuk kami laki. Jadi iha na ikam doh teguh dah upah wa dah ji tu dan dah pahalam pedang dah. Dan patai tu alang dang metat dah. Nunan ngerung halam tam laki dindo. Awin kelunan pa amte alang perah kenap te batung nak dap. Bi iha pubo dahin nyalam na. Awi jam tuk Kristus lahuh nyalam sidang. Awin itamani kelawai batung na. Awin tawid atih nah laki sang melakhinan taman na. Tay puji dahin doh na. Dawa atih pa itong ji sintua. Dalam lan alam daho ani alang lingan. Aku ingata tini marong Kristus dahin sidang. Bisayo na ikam haud laong nyalam doh kam. Awi kam nyalam batung kam. Sayo na dahat doh hituk meju hawa na alahu. Alam joh ni joh 30 atang
telok ani ya nyihu hitam laho nyalam te alam sidang pahalam te alam sidang den ala Tuhan te alam sidang tam Kristus na alam sidang tam jadi lim sidang atih pasang jadi sayu maran sidang lang maran awi tam na ala Tuhan te alam sidang tam Kristus te alam sidang tam jadi itam laki lah ho paan itam nyalam tubuh hawan tam doh tam jarun itam murid tusun tanah ni awi itam kuma itam nyalam doh tam mati itam nyalam batung tam piah nyalam batung tam jadi awi itam amhaman nyalam batung tam dap awi jam tok dah alang najako nadui senunok tok iha kuma nyalam batung na dahin ala kat alang jiak pelaan awi dadah jadi nusiha sayo awin na jako ate alang sang na ngahom perah nurepa dui ate na ngahom perah te batung na jadi awi itam nyalam doh tam itam kuma itam nyalam batung tam mang tam na kanunan awi itam alang paan te na jako na dui bayna aku barakalo bertobat ja lak lim na awi hadui alang jiak alang ngelasun batung lote awin jak lo laho jaitam itlo lake haman nyalam batung tam dap den nyalam doh tam laho Efesus 6 jia tang pitan ani marung dah nyam o klo nyam ngioh na dahon hinan dahin taman kam te alam Tuhan. Awin ati na lang tenang juna hinam dahin tamam. Anana tabara menuna alang una alang te jaji. Jaha sayu manika dahin ja urip ka aru te usun tanah ane. O kelalaki taman mangkam puhngo anakam atang daha bungat bisayu na ikam petuboh daha alam katuk dahin te alam tabara Tuhan laho. Uy kampanyin sayu na ikam ngiyo dahon daha alang geri kam te usin tanani. Dahin takut dahin ngetiwat dahin ji telujung tua kenap kam. Awi jam tu kenap kam te Kristus. Manghawi ha unan kelunan tua. Awi ngenap na kelunan sayu kenap tua. Bisayu kam awi panyin Kristus alang sayu. Alang ngioh kenap alah na kat na. Sayu ikam nyadui alam sayu lan kenap awi mentuhan men ha awi men kelunan. Okay? Dahil ho jo Efesus 6 menji jo jia tang pat hati jia tang telok hati bara dahin nabarai kelok nyam kerai ni awi tam nyinang lale nyinang telefon tua awin telefon smartphone hati te games te nangkenun halam dang peduan jadi nusi kelok sang hawah sang tai masih hinan taman kam. Taman hinan kam po, dua ni kam. Ayo, usi kam dang melak telefon. Jadi, anan barik te halam. Kalau nyam, saya nak kalau nyalam, awi don Tuhan tini mahngak lang don Tuhan. Man hitam nyam, man kalau nyam. Ya nyihu, kalau nyam ngioh na dahun hinan, dahin taman kam te alam Tuhan. Jadi awi taman kam na baray kam na nore marong alang barik alang sayu ngioh dahon Tuhan. Awin dahon Tuhan ni hana ji prosedia ji SOP alam urip awi buhub Tuhan ani. Kalalau
maran kalalaw ningan. Awin dahon Tuhan alam ini, ihati, urip, alang dang maugurip. Jadi kalau nyam, awi kalau nyalam hinan taman, kalau ngiyah dahon taman hinan, kalau awi kurin surat Tuhan ini. Kalau pa sang sayu, dahin sang ja ala urip, aru te usin tanah ni. Nan, awi tam jam kita, awi tam nyam dalo dah nyam alang mawan alang amngyo katok dah awin hitam kray ni kira sayu dalam urip tam dah kuman usi dah kuman kuman aya wak kuman atang sang nuta nurai pelho dui jadi anan barik anan nusi pasayo laho hitam ay te kuman ok awin awi ta awi kam nyam ni paan sang kuman besoh kuman ayak paan te ding kuman kat alang am sayo man batong tam awi sin tulan ni siya nuno sayo man batong tam jadi hitam sang gak perah jadi nuti na awi taman kam nambaray kam katok ikam manglale ngenap kuman aya kuman besoh hati dui laho awi dui kola ni mangkam dui na awin limati sang geri kat jiak man batong kam na urip kam tay baik limkat alang nuti barik alang nuti jadi sayo ni kam nyalam taman hinan kam dahin ngioh katuk daha nunan man kelo nyam dahin man ita malang panyin pala ho te palang alam surat Tuhan ay kurek man ade surat Tuhan ni nalang prosedia urip te lim katuk alam surat Tuhan ni ay marung kuman pa marung itam na alam umasabayang pa te lim SOP na jadi nunan itam panyin alam surat Tuhan tini ihanyo hitam ngiyo dahon daha alang geritam nusitam tutak melawan awi daha New Zealand man ade usi daha melawan dah kulangan naya daha prime minister daha dan kabinet menteri daha ngiyo jadi daha pedang na jitok alang da kaya lan hati daha dang pakalah perah halang kelalo klase tu sentanang kerai ni hati COVID pulupitan. Jadi awi tam nunan ngioh dahon daha alang da kaya dahon daha alang pemimpin tam daha alang kulunanaya tam lang gri tam ay marung perah COVID ani daha kuma nanure nanuti mang tam melawan awin nun awin daha adang cukup jam daha kadati sayu manitam ati sang grig sayo manitam awi jaron ini te vaccine sang dahat na ati dahin ngahum na itam avin kray ni te WhatsApp te na comment bara nore ham sayo nore nuti biati jo jaklo nai jam laan pati bi mangtam sang lawan mangsang itam sang nyakat daha biawi hitam laho takut ati kenap tam sendiri pati mangga kalau tay ala vaksin nuti ke jadi alang bottom line na hitam ngiyo hormat awin hitam hipun halam awin halam ati de hitam haman hormat kelunan haman masih kelunan haman nyalam kelunan dalam urip tam jadi Dahil palaan, alam Efesus saya, talo pejo, awin ika jam. Kadno na lang sayo, anji laong na, anan na sang anna alalaan man Tuhan. Dahapanyin, dahin daha hipun uma lim laho. Uy kam kelunanaya, sayo na ikam na ni laho, mandaha nyam, kam dahin maang ungat kelo awin ni kam jam taman daha na
alang taman kam laho te hak surga. Nusi na ihang tuman te klunan. Nan, betut tua daho ani te itam sang bara na optua kitam sang nabah na bara no tuktam klunan sang pakai tebara ni dalam urip tam SOP ini daun Tuhan ini. Ikam klunan aya nanti nang ani hati dah lang pemimpin awi Temenggong, awi YB, awi pengulo pemanca tua kampung. Jadi kami alang panyin adang dah kenap tekam. Awin ikam dan lang senggeri dah rakyat ati tay na alakat alang sayu dehin murip sayu murip denak murip melu awi kelo laho haman te marung halaman ni lebih na halaman surga halaman Tuhan ati nai te alam murip tam nengap nurip tam dehin tampa laho haman nyalam kelunan dehin murip pahalam te alam community tam alam sidang tam jadi urip tam pa nai maju nai sayu nai melu dehin denak paan. Okay, nunana ok dang akbara mentelo abin telo livoh jaka ni livoh masa nuni tuk dah amin alam amin alang sayu awi kelo alang amin sayu kelo hituk tai awi kuman peji di tengaran pelalau bara halam kelo bara lu kelo manhinan kelo nurai bah menana kelo nunan aku bara slide javin anitek kait marung khutbah ni jadi nunan laho awi kelo lang bahwa kelo ang couple jadi mesti hitam jam understand marung tuk nuno na alam amin harmoni. Abi nati halang sanggri sayo man kalo alam amin. Forgive everyone for everything. Jadi mangtam laho sang lale awi duyah de sang mengampuni kelunan dihin akasi te kelunan bi hayunitam paan akasi dahin mengampuni dalam urip tam. Nan, envy is a waste of time. Ian tam te kelunan. Itamian te kelunan. Adang buang masa to anan. Ay ko rin dahalo de. Usi te sayuna. Si te sayuna te alam urip tam. Awi tam lale paan te meloh leh. Alam kenap tam itampa menuno sayu amnuno mage dehin jam tampala ho amnuno kajau de awi ta haleh ita mian de kelunan adang sam ta nang biawi ka amte haleh de kelunan ika nyalam to alam kenap ka ika pa haman ngeliam tegur ika nyinang kelunan dehil ho love yourself ai te anaman ade because you are unique and wonderful in your own way. Nan, nyalam ni ka sendiri. Awi nuno nyalam sendiri nanti. Mang kuma ika nyalam ika tedui mabuk, mang kuma ka nyalam ika sendiri. Anan jia kanan. Jadi awi ka kuma ika nyalam sendiri, kat alang jia kani. Najako dui tang mabuk. Dehin ala dadah. Su tu aman tu kat alang nuti. Ani pelaan, life is too short to waste time hating anyone. So get rid of all those ill feelings. Nuna dun English aku manglan ngomtam haman dun English ni. Jadi urip ni jaki tua. Jadi mang napaan kenap haleh te kelunan. Jadi lak tua barikati, mang hipun barikati. Nuti. Jadi loh
itam realize that life is a school and you are here to learn. Nunan. Awin nawi ko rin dahalang haman marong urip ni. Itam na ito sintana ni. Itam na sekolahan ni. Na belajan. Manaring kalagak te usintana ni ka belajan. Ay baby belajan ngamang, belajan na ngaom, na belajan nakring, na belajan melok ka, nunan ke. Jadi anana hitam na ito sintana ni. Pia hitam na sekolah. Jadi hitok telo sayu telo belajan. Belajan paan putung daw. Mang tapah-tapah belajan. Awin belajan marong dahon Tuhan. Awi kurin pesta Kristus de. Tam na resolusi tam dumana ni hati sang basa dun Tuhan atang pa anan sayo. Jadi putung daw itam nyinang na. Nuray pala tugu itam maunjih ma. Sayo tam hitok mahak Tuhan, meju Tuhan. Awin Tuhan alang pagurip itam. We don't know English dini. When you awake alive in the morning, thanks God for it. Okay, mangtam hadaw. Putong daw itam mahak Tuhan, sabayang mahak iha. Dahil ho, ani, marong matematik, urip na ni. Dosa jangan di tambah. Amal jangan ditolak. Jangan dikurang. Cinta jangan dibahagikan. Karena hidup hanya satu kali. Okey? Nunana matong marong kira matematik urip ano ba? Salate mangtam nabah-nabah. Mangtam sang ngenap-ngenap na sala. Dahil na hadu sayu, na hadu amal, mangtam sang ngurang na. Bi itamilaw, ngenap sang na hadu amal. Dahil cinta jangan dibahagi. Dahil halam ka, mangtam sang halam tam, mangtam sang bagi-bagi halam tam. Dahil urip ani, abin urip ani, jihangun tua. Abin teklim tuk na mga kaitan na dahil alam doon Tuhan hindi pa. Tam ninang slide ani, stickers ani. Gugur bunga kerana layu, gugur iman kerana nafsu, gugur cinta kerana cemburu. Hati leruh bunga atau legak bunga abin ihak klubay. Dan legak kinah abin kenan nafsu, kenan kendap tam, kenan kivah. Kenan kivah tam. Dahin legak pa halam abin kenan cemburu. Kenan ngabaho. Kenan ngabaho mian te doh kelo te laki kelo. Jadi usi sayu adang halam ati sang kurang. Dan laan te telok tok ada 3 hal yang paling berharga. Alang una Allah na kasih sayang. Nan mesti tam pahalam puhua te pedang tam. Dahin lubu dua cinta kelo halam. Dahin lubun telok kebaikan. Sayu barik. Jadi ani telok han telok tuk alang patut tam na anak lim. Jadi hitam menglan alam amin tam sang sayu sang denak sayu dahin sang melu sayu dalam amin. Dahin lah usi teklu nanti usin tanah ni. Don't English ni ya. No one in this world is pure and perfect. If you avoid people for their little mistake, you will always be alone. So judge less and love more. Nunan marong itam menghakimi kelunan ini deh. Awi itam menghakimi nusitam hawa sang nyalam dah. Bi hana menghakimi lale bi nana halam. Anau na halam kate pejanlaan.
Nuni, itam nyinang ngawi Tuhan tam, teguhan itu usin tanah ni, ihak kalau nyalam tidak nyam, haka ihak na kata marung dah nyam ani na lang sayu teo nan Tuhan. Nuray pala ho, iha itam pakata iha jigambala lang sayu, iha dang maihurip na dahil tay barahalam na manitam klunan tayo jung kayo salip iha matay manitam nunan halam Tuhan iha gambala lang sayu. So let your love for God change the world, but never let the world change your love for God. Ay dahon natin bay na halam ka ti mantuhan manangan dang mengubah usin tanah ni. Mang usin tanah ni, mangsang maok peluang manusin tanah ni sang ngalui atau pembalui halam ka man Tuhan. Nunana ni. So, awi kurik man ade. Life begins with our cry. Life ends with others' cry. So fill this gap. An tuk na kawangan ni. An isi na kawangan ni. As much love as possible. Ati kesing melu ati pa. Melu na. Ja si ika laho memang sayu melu te alam urip ka. Nunan natuk na doon Tuhan na lang antam kilanghi laan peha baik dahil na kuya amhaman no barana mirana bi tamanglan belum ang Tuhan na lang nya duili malam kenaptam alang sang baray tam laan pahli doon Tuhan na ni. Jadi telah sebayang nukam telah sebayang aku geri telah alam sebayang. Yesus Tuhan, taman kami alang ha surga. Nusi kami haman bara, nusi na kami haman nira, marung halam ka te kami kelunan, Tuhan. Musi lunu matam Tuhan nyinang mansurga ka. Nyinang hadui selalang kami alang paan muaw dahumani Tuhan. Haud malam nahika mubui duan kami. Ja kami melakadui selalang kami. Nai uli palaika jala urip alang im sedia mankeluna nalang ngina te ika Yesus. Imuak na halam ka, tingan ka, bulwa maang ka, nai ngapnu urip ani. Ja kami murip denak melu sayu. Bayna kami hituk paan te halam ka ati paan jarun kami manau urip kami te usin tanah ani Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dahil lima ni kami akai dahil sebayang te alam aran Tuhan Yesus Kristus. Amen. Jadi nunana doon Tuhan na lang antam piyak-piyak belajan doon ni dan aku menglan Tuhan na lang masih tamlim. Tuhan memberkati. Hello. Shalom. Jangan lan ita mau tebip palang sayu mantuhan. Awin tamu lebaw. Kelanghi dahon Tuhan langan harin talo ataupun deken len grim ni tamlim jimani.
Saya kenap dia meju lalaran Tuhan, di tebaralang kajau lang sayu alang pitok kitampaan, lan peji topik kalang biasa-biasa antam kelanghi ataupun amal te alam urip, te alam amin, hawang amin, bi tutak tam te telesa te marung halam. Jadi gimana di tema alang kajau lang untam kelanghi, dehen meju lalaran Tuhan, bainah tebarani paante te hang telo, te urip telo, dia telo sukses, dang lebau te urip palang Tuhan sedia man itam lim, jadi gimana kui barasuk kenaplaan dahin mejulan Tuhan abin telo dang pahabung pang dalam online tam gimana, jadi aku sanggeri tam te kuri-kuri info gereja alang te alam dan hawang gereja tam, jadi nunina te 20 jida bulan 2 alang sang nai hati daw minggu alang sang nai ni tekan yen alang sang maya kita Pastor Justus gamala sidang tam alang sang geridun Tuhan, jadi mentelo huang sidang alang ampayan dang yinang pang online nangait kalau barang si nyiwa naksau kalau pahabung kalau te smartphone, jatam pia peji mahak Tuhan dalam online, lahu marung tok tangguk tam sin minggu abin itam paan amdang neha sembayang dahu tangan menitam laan hina-hina pakelo te awang malay tamna dah hudik hino pah te pepang dalam amin dalam jiwang aminanan mepang, sin minggu dalam anpang na te daw jima duji te naklamatan na man benda hari sidang, jadi man wang sidang alang ngenap sang maoksin online te ha plalo ha bank tam dang kalaho nunan, awin nun telapan pitok tam ni ja hadui Tuhan panau din sayu paan lebih nak keperluan gereja tam, jadi ay te alam slide antloy nang tinan te ka account gereja tam ha public bank lubun account tam hati 6454 saya pitan 442G 6454 saya pitan 442G, jadi mana huang sidang ngalang napsang maop cek kalau nana address te cek lo ti hati BEM wujud telo, te kurungan kayan KAYAN kurungan R telo nunan jahat tenang pelalau cek hati masuk te alam account, jadi lim pang alang an tam sedia sang nabi kayasi usipayan tam dang pepang, ay jam tok dalo jam daunnya make kaum ibu sekolah minggu peria, lahu pang kelompok ja usipan telo dang manau na binusipan te daho naiman pusat tam, jadi so telo geria ni dalam sembahyang panaho, nani nah sin persembahan telo jimani hati itu suatu kasi itu suatu 60 jiligit alang te natang telo ini tambah sukenap mantuhan, telo alang te humalau telo anbe pusu abi kalau umupang, dolan sin persembahan kalau mantuhan jimane lah, jadi marung ada pasta tam Pastor Justus, Pastor Jerome, te pandawa te hang telo usi panda ala suti, on duty, pante dawa. Jadi tuku tam gerita dalam sembayang, mang telah daw sembayang man activity gereja 2020 ini, home perancangan antara pelamana bisi pandang panau norepa gereja alang beh telo laho, adang home perancangan dahin activity sang anak sembayang tam marang tokanan. Lubu dua petnang surat tanah gereja tam, lubun telo manhuang sidang alang sangenap tay pejoh ataupun tay sekolah Injil hino tua HMITS
beto lawas berokaru belaga dahin ha ini palahu hamiri ini ha kerukup. Okay? Jadi saya telah gerina dalam sembahyang. Ya, hari dahun khotbah dekan lain mana ade sembahyang tam manha wakil rakyat ketua kaum. Ya, mangkapung-kapung telah hodik jate halam. Nai man surga te nai man dalo alang pubo hitam te alam daleh nawi am te halam bebelah bagi. Okay? Jangan te na races usi sayo ti racial. Okay? Jadi sembayang tam marung tukaran lahu man sidang telok puju telok. Okay? Kahom telok alang te alam miri putat purat to telok te banda miri. Okay? Kahom lah sikatan sampai hereh tahiti su jadi sembayang telok marung tukaran ja. Hanak telok ho dalam alang paan kalen te sekolah dalam anak telok sangala plesa. Okay? Form 5 nanti sipayan dalam pahlum nak jadi sembayang telok marung tukanan dah anak telok alang na pilah dui pelaho. Okay? Kahomlan tuk-tuk amdang tam sanganau lebih nak company kahom bah nulunga tusah te palang mabat pekerja. Okay? Ngurang kulunannya dui abin tabit masalah ekonomi. Jadi saya telah sembayang manhuang sidang, norepal man masalah pandemik COVID pulupitan nih ja hatelu ause marang tok nih abin awi hatepan adang tusah hitam sang nah hadu hitam hin lesah bainah Tuhan nyinang hin puboh hitam marang tok nih hitam matang kenap Tuhan. Okay? Lahu man huang sidang alang dalam lemah batung. We alaiki manyuyo joki mangau muja nanyi hinan polo nih man lungatip ke dalo telo nih lang teta lama aran telo dah nih dahin man telo huang sidang alang tek lang hi hak long genap she hi aran huang sidang alang tek dalam lama batung setelah pahabong dahin pasta. Dari pelahu man kerani admin sidang tam ya metai aran dalo te alam kalung tam lahu ja tam piah sembayang. Okay? Adang kahum coba hamin dari lahu hama perah ya Tuhan tualang dang petmai dahin ngah lau itam lim ta alam perahanan. Okay? Jadi jamna usite alam dengah lang kahum naru alang tam kelanghi bi baina telok alang teh huma dari petolong teh alam gereja ngiohna SOP alangan habara marung tuk COVID. Okay, wabak COVID pulupitan pan tam kelanghi ini ika jaga ika aku jaga aku dahin na nyenang nah su telok teh jirinji pakai nah tabun urung henba maya usupaan amal kesehatan nunan jialan nak telok sang lematai kutoanan itam mesti menang te alam arahan Tuhan Yesus Kristus nunana ak dengah halangan telok kelanghi info sidang antalang antelok kelanghi jimani. Okay, mejuaran Tuhan jangan aku kelalale so kenapa bin telok dang pia-pia peji sembayang ngadaw ni, okay, lebih na halam alang an dekan lenan geri man ade di batang katuk alang kajau megak te telok alang couples kandah, okay, telok along hawa. Okay, happy Valentine Days. Ya, telok alang TH Asia usi ha seberapa meriah bida ha barat adang Valentine Day ji daw alang special man couples. Okay, man telo alang pahwa nana mang telo ambra halam telo te lake telo te do telo te anak telo sau telo halam alang antelo amal atipan. Okay, habin halam lang ang Tuhan Yesus na plaong mentam ji halam alang
kajau lang kalele da kaya din luar biasa. Amen. Jadi nonana. So tampil pia halah bah sembayang makapang tamplalau jimane. Aku maya kita te dah alang da kaya kalau alang te humal ho pia telo sembayang geri lilim to kani te alam usu Tuhan bainah Tuhan nyadui peji din tam hati beluak na nyadui peji din tam hino pa kalau sembayang din dah alang tula pia tam sembayang Tuhan kalau baras sekenap din mejulan aran ka jihmaneh Tuhan abin kalau udang mahak maju ka te ngawan kalau hak gereja tini hino pa kalau te Tuhan kalau baras sekenap abin asika utulate alam batung dalam laung dalam kenapa kalau Tuhan Yesus terima kasih kalau mejudin mahaklan aran ka Tuhan lebih nak Tuhan dahu malang kalau kelenghi menadi berkati lim huang sidang ka alang kelenghi alang apa yang kelenghi lahu Tuhan bainah dahun Tuhan ani tay atang ta alam kenap kami lim Tuhan Yesus sabin lama ni ihan halang dang nyabun kat lim Tuhan Yesus. Tuhan kami kahisi te kalau Tuhan. Ji batang daho ani lan haji batang daho alang melai alang kami nabi Tuhan. Tutak kami telesa te halam sopon batung kami sopon hawang amin alam amin dehindah bakeh hino to Tuhan. Tuhan tutak kami telesa te halam ani labi naon kami kahisi. Tino lemah kami te di Tuhan. Jimani Tuhan Yesus in metuah na kami ja halaman ni tula an kami amal paan ta alam urip ni Tuhan Yesus abin halaman ni sang nyabun kat alang jiak alang sang petasa kami halaman ni nah alang petula tingan ka tehang kami tebo batung kami te urip kami an Tuhan Yesus so kenap bainah limto kani laung tehang kami te jaka alang na ni Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Karena ini kalau negeri kuri pakara doa tuk tuan kami geri te alam sembayang jihmani mana activity sidang Tuhan. Kahomlan activity alang uan majelis rancang binusi PNH jadi abintawid masalah COVID pulupitan ni Tuhan kalau kalau majelis gereja dalam PW pelayanan PW pelayanan pemuda-mudi, PKK, sekolah minggu, peria, lim pelayanan, kelompok Tuhan kalau Mekah ni lim te alam musuka. Lan pa kalau amanauna bainah balua maangka paan nyadui te alam kenap kami Tuhan Yesus. Mengkami sang param te alam hubungan kami abin tabit perah ni bainah hubungan kami satu Tuhan Yesus. Tua te alam sembayang, nyukung ji te alam pelayanan Tuhan jahadui ka pejoh paan te alam din hawang gereja Tuhan Yesus. Masih kami lim berkati lim pelayanan Tuhan lebih nak manda pastor Justus dehina pastor Jerome te alam pelayanan da dengan pastor alang te ada gereja kan Tuhan Yesus. Tuhan berkati da Tuhan. Ok akal budi hikmat alang kajau alang sayulaan dan ok semangat alang sayulaan Tuhan Yesus dalam pelayanan lebih nak ageh alang manika Tuhan. Hamte ageh hamte oan Tuhan nusipah dalam sendang panawin Tuhan berkati lim gebala kalau te ua ageh alang manika lahu. Tuhan kalau pejauh sembayang man jibak tanah alang gereja ka gerita alam sembayang paan Tuhan berkati huang sidang ka te jibak tanah liapan lan pa kami panulunga tusah sang petnang suratan bi ika alang hipun ka lim Tuhan. Bainah balau mo angka tenesak dihintay peji te alam permohonan ni hino pihak te karena Tuhan belum angka nalang nyibuk pegawai yang teratas dengan mauk kelulusan man sidang ka abin berkata ni ihanah menika tua Tuhan abin nika lang hipun na ananah kalapan penuh dengan harapan dalam tukane bainah tukane jadi te dalang laan Tuhan lahu Tuhan kalau sembayang lim huang sidang ka alang te dalam gereja ni Tuhan kalau sembayang mandah anak-anak kami manihi tua Tuhan alang Tuhan goh kenap sang kenap tay pejoh sekolah Injil hino tua
Tuhan abin kahum ngawan alang perlu tenaga alang nyadu penuh te alam gereja ni hawang gereja bainah Tuhan megoh kenap kami lim to kanisang laong te jaka alang laan lahu Tuhan Yesus bainah haduika pejoh atang hiran ti lahu marung tok pelayanan ni lahu Tuhan kalau sembayang mandah wakil rakyat ketua kaum ketua masyarakat kampung-kampung kalau haudik norepa daleh Malaysia norepa daleh alang tebeh Malaysia ni jemtuk Indonesia bainah Tuhan alang turut campur tangan jadi peji te lim daha alang kelunanaya pemerintah kami ja tenah kenap popasi hinji den lahu ngeliwa kenap te jir hinji lahu takut te Tuhan te alam urip daha den dang na daha mana pelayanan daha den sayu den nyalam te jir hinji den nyalam Tuhan Yesus dalam urip dalam Tuhan masih kami dalam tukan namai lalu Tuhan kalau sembahyang mendahana anak kami alang ampayan te pejoh sekolah abin tabit perah covid pelupitan ni kahum sekolah ututup dan dahana sekolah online dalam sekolah online ni Tuhan kahum dah anak kami hipun alang canggih untuk dah terlibat langsung dalam mata pelajaran alang sekolah atun mendah Tuhan Yesus masih kami dalam tukan ni Tuhan dan anak kami nunotuk dah sang belajar pada dah tumpu te pelajaran atilah jahamang dah te melak su te pelajaran alang sekolah atun mendah masih dalam anak kalau alang sangala pelesa lahu Tuhan bainah hika alang mau nyemugan mau haman denak din sayu mendalau lahu jadal dang na pelesa lebau din sayu te hingau alang menikah ti lahu Tuhan. Tuhan kalau pejoh sembayang menda huang sidang taman hinan sepun kami lim alang te dalam lemah batung wi ilia kimanyi repelau cuki mangau mujananyi hinan pol repalang am te dalam kalung kalau jihmani Tuhan hinau padalok te hayu petalang te hamin uma perah hino Tuhan alang ngalait te ka jimane Tuhan imtai nah belum angka imtai nah usuka imgam nadah Tuhan Yesus Tuhan kerana ini dah perlu jamahan Roh Kudus ka dah perlu tingan ageh ka Tuhan Yesus Tuhan kami kahisi te ka kalau jam te talam ka te tingan te ageh kalau kelem ageh ti alang nai menikah tua Tuhan Yesus. Alang lemah batung ukua mendalam. Alang tusah kenap uk sayuk mendalam. Alang pasi Tuhan uk sayu kenap alang lebih sayulan mendalam Tuhan. Piah kalau alang tetini kalau mecu din mahak lanaran ka. Kalau jam dalam pelibang nganap sang peji mahak meju ka. Tengawana ni hebi bainah Tuhan. Tai peji dan dah kerai ni dan mok denak halau hayu mendah. Tuhan kerana ini kalau sembahyang sang makapang biampang kalau petat purat menini ina kalau tay na pedalong teh huma ampan dalo sang petat teh hang dalo lahu baina asi Tuhan halam Tuhan tugung kami lim hino kami tay beluaka dalang teh nyingau nyapau kami ok nah keselamatan pelindungan alang manika asi Tuhan teh tugung kami mendawani malam ani jima memberkati lim huang sidang lahu alang ho masih haduika supaya man behuang persembahan sin minggu kami manadi Tuhan lim hadui alang kami na alang pan pesok hadui palahu alang ampan hawah nulan berkat alang man Tuhan palahu masih hadu Tuhan palahu Tuhan ikan alang jam dang masih kami haut laong Tuhan Yesus berkati huang sidang ka masih kami Tuhan dan nyingau kami puboh kami menperah kobek pelupitana ni alamaran Tuhan Yesus kami ala kemenangan alamaran Tuhan Yesus kami ala dena awin asy Tuhan alang hujung kalilim alamaran Tuhan Yesus kami sembahyang di Mekah limani amen haleluya.